ঘর ভিতরে ঢুকি ওর বাদে মাল জিন আছে হিন নেলাই ফেলে নেলাই বাদে ইতারা তো টিয়া পয়সা বলে খুঁজছে টিয়া কি আছে সন্না কি আছে কিন্তু তারা হয়তো আর তো কিছু নেই তো কিছু নাই হয়ে কার আর বাইরে মানে ও মাইয়া ভুয়া দড়ি বলা চাই চাইকার মাইয়া ভুয়া নদী দিয়ে হয়ে কার তার বাদে হাত চাইয়ের মানে খুব মাইছে প্রথম তো খুব যখন মাইছে ইটার দূরত মানে পড়ে গিয়ে কার বাদে এনে আপার আইরে এনে আর দুজন আইরে মিলিটারি সাথে সাথে গুলি করে দরজা মারা ফেলাই Some reported that their family members were burnt or shot or slashed to death. During their flight, many fled into the jungles or mountains, hiding and walking for days before they reach land or river and to cross the border. शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।